Arratsaldeon, Gipuzkoako txapelketaren lehenengo txatari ekingo dugu. Lehendabizi, 55 kilometro ditugu. Berrogeita hamabost kilo, Jesus Unalfiarentzat. Lurra! Altxaldiana. Berrogeita hamazazpi kilo. Berrogeita hamazazpi kilo, Joel Antoninentzat. Lurra! Altxaldiana. Garra pizko perri da jantzen dugu. 60 kilo. Jesusentzat. Jesusentzat. Lurra! Saia bolio galdea. Hirurogeita bat kilo,
Prest, utzi luzarrena. Dutxarrak ere pegitu ditu. Minutu bat. Lurra. Beraz, 70 kilo, bortik pisuan, utzi luzarrenarentzat. Mariposa pixka bulta. Bulta. Vale. Prest, Daniel López. Lurra. Hirurogeita hamar kilo, bortik pisuan, Daniel Lópezentzat. Lotu. Mariposa. Daniel pisu gehiago eskatzen du, 70 kilo, bortik pisuan, David Rubiorentzat. Prest, Daniel López. Lurra. Hirurogeita hamairu kilo, bortik pisuan, Daniel Lópezentzat. Prest, Jonkepa Kortajarena. Fíjate.
Lurra. Hirurogeita hamabost kilo urte pisuan Jonkepa Kortajarena. Jonkepak pisu gehiago eskatzen du. Hirurogeita hamabost kilo urte pisuan Prest, Oyer, Ezaba. Sergio pisu gehiago eskatzen du. Beraz, hirurogeita hamabost kilo urte pisuan Urtzi Lusarretarentzat. Lurra. Hirurogeita hamabost kilo urte pisuan 75 kilos en barra David Rubiorentzat. Prest, Jonkepa Kortajarena. Lurra. Hirurogeita hamazazpi kilo urte pisuan 77 kilos en barra Jonkepa Kortajarenentzat. Prest, Urtzi Lusarreta. Hogeita hamar segundo. Lurra. Hirurogeita hamazazpi kilo urte pisuan Urtzi Lusarretarentzat. 77 kilos en barra para Urtzi Lusarreta. Prest, Daniel López. Vale, vamos, tío.
termina, Daniel. Termina. Rita. Lurra. Laguntzaileak, 80 kilogrammo pisuan, 78 kilos en barra, perdón, 80 kilos en barra, para Aitor Tecedor. Prest, Sergio Mijangos. Lurra. Barra jarri berri da. 80 kilos en barra para Sergio Mijangos. Prest, Oyer Elizabeth. Pablo Cuero. Marcatu, Ucero. Lurra. David Rubio Renza. Prest, Jonquepa Cortajarena. Lurra. Laguntzaileak, 81 kilo, multipisuan, 81 kilos en barra, Jonquepa Cortajarena. Prest, Pablo Ucero. Lurra. Laurogeita hiru kilo, multipisuan, 83 kilos en barra, Pablo Lucero Renza. Prest, Daniel López.
Lurra. Laguntzaileak, 93 kiloborde pisuan Daniel López Antzak. Prest, Jaunkepa Kortajarena. Venga, termina. Termina bien, ¿eh? Quieto. Lurra. Laguntzaileak, 94 kiloborde pisuan Jaunkepa Kortajarenarentzat. Prest, Jon Rodríguez. 84 kilos en barra para Jaunkepa Kortajarena. Preparado, Jon Rodríguez. José Antonio Sola. Gogoratu abio eta ergatxa jende artean ez dela atsedena izango. Entrenadores, recordad que entre cada dos tiempos no habrá descanso. Lurra. José Antonio Sola puso behia bozkatzen du. Beraz, 95 kiloborde pisuan Aitor Tecedorrentzat. Preparado, Sergio Mijangos. Lurra. Laurogeita bost kiloborde pisuan 85 kilos en barra para Sergio Mijangos. Preparado, Oyer Guizabal.
Lurra. Laurogeita bost kilo urdi pisuan, 85 kilos en barra para Sergio Quijangos. Prest Pablo Ucero. Honen atzetik Prest Ekaitz Kortajarena. Segundo preparado, José Antonio Sola. Laurogeita zazpi kilo urdi pisuan, Pultxorariarentzat berarentzat, 2 minutu izango ditu. Prest Ekaitz Kortajarena. Vale, yo hor jarri, horren zono zio. Honek, Pablo, honek, lenguan egin hori bidigo. Bizkarrian oso zedun honek, bi honek. Jaso zeonian, eta postura. Begoña. Lurra. Altxaldi honen, txalo bat, laguntzaileak 90 kilo urdi pisuan, Ekaitz Kortajarenentzat. 90 kilos en barra para Ekaitz Kortajarena. Prest Ekaitz Kortajarena, José Antonio Sola, barkatu. Lurra. Pisuan, 90 kilos en barra para José Antonio Sola. Prest Jon Rodríguez. Azkarri ez altza,
Lurra. Laguntzaileak 1 kilo dipisuan 101 kilos en la barra, Asier Gallegorentzat, Prest Xavier Ramón Arbiz. Lurra. Laguntzaileak 105 kilo dipisuan Xavier Ramón Arbizentzat, Prest Asier Gallego. Lurra. Laguntzaileak 105 kilo dipisuan 105 kilos en barra, Asier Gallegorentzat, Prest Xavier Ramón Arbiz. Auto Xavier, ¿eh? Lurra. Laguntzaileak 108 kilo dipisuan Xavier Ramón Arbizentzat. Honekin amaituko dugu txanda honetako abioa. Esta será la última alzada de la arrancada de esta primera etapa. Jarraian altxatzea egingo dugu. A continuación continuaremos con los 2 tiempos. Lurra. Laguntzaileak 70 kilo dipisuan Jesus García-Rentzat. 70 kilos en barra para Jesús García. Kargatzea altxatzeko lehenengo saiorako, el primer intento de 2 tiempos.
75 kilo urdi pisuan, 75 kilos en barra, Joel Antolín Entzar. Prest Jesús Lu García. Lurra. Párate. Jesús Lu García Entzar. Prest Joel Antolín. Prest Joel Antolín. Preparado Joel Antolín. Minutu bat. Lurra. Joel Antolín Entzar. Prest Urtzi Luzarreta. Bai, baina horregak eta egunakin, eskuila horrekin, kendu ziok eta ja goitan zutxon. Ez du zikintzen. Ikutu jonean, barra gora etotzak eta ez du zikintzen.
Lurra! 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 Laurogeita markilo urte pisuan, 90 kilos en barra, Daniel López entzat. Danielek pisu gehiago eskatzen du. Laurogeita markilo urte
Urtziren atzetik prest, Jonkepa. Lurra. Laguntzaileak 80 kilo burdipisuan, 90 kilo zenbarra, Urtzi Lusarretarentzat. Prest, Jonkepa Kortajarena. Lurra. Laguntzaileak 83 kilo, markatu, 83 kilo, Urtzi Lusarretarentzat. Prest, Jonkepa Kortajarena. Jo, etzik inoa. Urtzik 2 minutu ditu. Eta, da gero, honen atzetik bost eskatu, garen gero zer hiru eskatu. Azken finean kilo bat gutxi jokikatu. Lurra. Lurra. Pultxolaria gogoratu hirugarren txandako pisaketa hasi dela. Levantadores recordad que ya ha comenzado el pesaje de la tercera tanda. Preparados, Sergio Mijangos. Termina el tirón.
Recto. David Rubio de Chat, 95 kilos en barra para David Rubio. Prest Oyer Eguiazabal. Preparado Oyer Eguiazabal. Oyer Eguiazabal en Prest, Sergio Mijangos. Segundo preparado, Sergio Mijangos. Enhorabuena. Lurra. Mover un poquito David Rubio de Pisua, 95 kilos en barra, Oyer Eguiazabal en Chat, para Oyer Eguiazabal. Prest, Sergio Mijangos. Lurra. Kilo Urdi Pisua, 100 kilos en barra para Sergio Mijangos. Prest, Jonquema Cortajarena. Jonquema Cortajarena, Prest, Daniel López. Esta yo pisate, putide. Oso, zitizkioza. Piston. Kire bezaiak. Kilo Urdi Pisua, Jonquema Cortajarena en Chat, 100 kilos en barra para Jonquema Cortajarena. Prest, Daniel López. Daniel en Achetín Prest, David Rubio. Lurra. Laguntzailea, 100 kilo Urdi Pisua, 100 kilos en barra, Daniel López en Chat. Prest, David Rubio. David en ondoren Prest, Oyer Eguiazabal. Un poquito, una de arriba. Vale. Cinco y corta. Tira hacia abajo. Termina el tirón, ¿no? Termina. Termina el tirón. Arriba. Empuja recto. Lurra.
100 kilos en barra, David Rubiarentzat. Prest, Oier Egiazabal. Oier erratzen duen prest, Jonkepa Kortajarena. Lurra! Laguntzaileak 100 kilo urte pisuan, Oier Egiazabalentzat. 100 kilos en barra para Oier Egiazabal. Prest, Jonkepa Kortajarena. Jonkepa erratzen duen prest, Ganel. Lurra! Unir las piezas un poquito. Lurra! Segundo preparado, José Antonio Sola. Termina el tirón. Si terminas, puedes. Termina el tirón. Laguntzaileak
Lurra. Eta bost kilo, burdipisuan 105 kilos en barra, Sergio Mijango Sentar. Prest, Gaitz Kortajarena. Eta bost kilo, burdipisuan, luchadari honetzat berarentzat. 105 kilos en barra para este mismo levantador. Tiene 2 minutos. Prest, Gaitz Kortajarena. Gaitzen ondoren Prest, Jon Rodríguez. Es que mucha zeneidik, bezu apero itesiok gora iteik. Baina, ez kolokatzen. Tiroia ez du bukatzen. Ez gaiatzen ez da erdirale. Velozidade pixka dakalako horretia. Belokita egiten, no sé. Obiak horretak. Un minuto. Zergatik gaude dagoela, jantzita. Bestia jantzita gatxak gola, Hombre. Jon Rodríguez Enzar. Prest, José Antonio Sola. Preparado, José Antonio Sola. Lurra. Segunda, Marquino Burdipisuan, 110 kilos en barra para José Antonio Sola. Prest, Pablo Ucero.
Lurra! Eta markilo urdi pisuan Pablo Ucero rentzat. Prest Aitor Tecedor. Vale, vale, sí. Lurra! Eta 12 kilo urdi pisuan 112 kilos en barra Aitor Tecedor rentzat. Prest Ekaitz Kortajarena. Ekaitzen ondoren prest Pablo Ucero. Lurra! Eta 13 kilo urdi pisuan Ekaitz Kortajarena rentzat. Prest Pablo Ucero. Pablo Renata Prest José Antonio Sola. 113 kilos en barra para Ekaitz Kortajarena. Preparado Pablo Ucero. Segundo preparado José Antonio Sola. Lurra! Zenbat? Belaunetik ez duelako jaitsi pixkat, berriz egonea etorriak eta gora indi. 113 kilos en barra. Beia, bezala handu duan, Prest José Antonio Sola. Bai, ba eske, bere indunian belaunetik pasatzen mo, bera, kanka, Joder. Hombre. Cinturón o su puta madre, ¿no? Igual. No, lo habéis sacado. Lurra! Txalo bere bat, bukatu txapelketa. Laguntzaileak 14 kilo urdi pisuan 114 kilos en barra
un poquito la barra. John Roden Athletic Press, Aitor Tecedor. Un poquito. Va, está bien, venga. Lurra. Ehun da hamabost kilo urdin pisuan laguntzaileak 115 kilos en barra para John Rodríguez. Preparado José Antonio Sola. Lurra. Ehun da hamasei kilo urdin pisuan 116 kilos en barra. José Antonio Sola Gaitán, 116 kilos en barra para José Antonio Sola. Prest, Aitor Tecedor. Tierra. Laguntzaileak ehun da hamazazpi kilo urdin pisuan 117 kilos en barra para Aitor Tecedor. Prest, Ekaitz Kortajarena. Ekaitz Athletic Press, Xavier Ramón Press.
sortzi, eh? Bi minutu gaitzentzat. Minutu bat. Txalo bero bat ere bai. Laguntzaileak 120 kilo burde pisuan Xabier Ramon Arrizentza. Xabierren pisua bozkatzen du. 120 kilo burde pisuan Asier Gallegorentzat. Prest, Jon Rodríguez. Lurra. Laguntzaileak 120 kilo burde pisuan Jon Rodríguezentzat. Prest, Xabier Ramon Arriz. Xabierren ondoren prest, Asier Gallego.
Lurra. Eta hogeita boskilo borde pisuan, Asier Gallagorentzat. Prest, Xavier Ramonarrez. Lurra. Eta hogeita markilo borde pisuan, 130 kilos en barra, Xavier Ramonarrez. Prest, Asier Gallagorentzat. Lurra. Eta hogeita markilo borde pisuan, Asier Gallagorentzat. Prest, Xavier Ramonarrez. Trampa nusitare igual, Ondoren, bigarreko txanda dugu, Zentratu gara, un poquito más atrás. A continuación, daremos paso a la segunda ronda. Vale, Una tanda perfecto. por mujeres.
Hasiera emango diogun eskaintzakari, epaileak hartu zen aurkia, eta laguntzaileak 28 kilogarra. Ni seguiko ya más calle, a ver, esta vez siguiente. Joder, Inoa, hori bestela, lurra o jaso. Baina, hau posa, pues berri batzuk eta. Ja. Ai. Egia... Epaia prest, 28 kilogarran mirari makiarentzat. Prest, Julieta Mesa. Hogeita 8 kilogarran mirari makiarentzat. Lurra! Laguntzaileak 31 kilogarran. Prest,
Lurra! Laguntzaileak 32 kilo usuekin jokabalentzat. Prest, lehiari. Lurra! Lurra! Prest, Julieta. Lurra! Julieta mesedentzat. Prest, usue. Lurra!
One. Hogeita hemeretzi kilo, Josue Pideza Balentzat. Prest, Aroa. Lurra. 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 Lurra.
Lurra. Confianza che la tua testa cosa è? Vai, vai, vai. Corre da uno. Dai.
Lurra. Lurra.
Oindala, torri horunea, nire makea hitzeian, da gero uste batea guntzala, guain, bat Lurra! Hogeita hemezortzi kilo mirarirentzat. Prest, Julietan. Bai. Hor pelota, mazizazko pelota jek. Bai. Pelota, eta guare... Zango. Jarri neska ez dakit jazitu. Lurra! Berrogeita bat kilo batak mirari makadarentzat.
se me abrió pa. Berrogeita bost kilo barra, Gorti, baina. Euskalmesarentzat. Hori da lako. Lurra! Berrogeita bost kilo barra, Josue Bidezabaletzat. Prest, Aroa Arbelaitz. Lurra! Berrogeita bost kilo barra, Aroa Arbelaitzentzat. Prest, Julieta. Lurra!
Lurra. Aurrekoan igual, yo pesuara igual. Lurra. Estaba sentado toda la vida. Lurra.
¡Burra! PNC Ane Txanda, 27 kilo barra. Listo, Ane Txanda bat. Hirurogeita 8 kilo barra, Erika Sánchez entzat. Prest, Ane Grijalba. Venga, ahí come la leche. No. Venga. ¡Burra!
Lurra. Hirurogeita hamairu kilo barra Erika Sánchez entzat. Prest, ane. Venga, coma la leche. Venga. Lurra. Ane. La amarilla. Viene metida ahí. Ah. Es que Hirurogeita hamalau kilo barra ane Grijalva entzat. Prest, Alison Rivera. no la calibración. Penduga de orilla. Ahora que ya
Lurra! Venga, toda esa mala leche que tienes, venga. Arriba. Lurra! Lurra!
Bueno, venga, has seguido. Lurra. Hirurogeita hamabost kilo barran, Ekain Etxeberriarentzat. Lurra. Hirurogeita hemezortzi kilo barran, Sebastián Ramírez-entzat. Lurra. Hirurogeita hemezortzi kilo barran, Antonio Mogolerentzat.
Lurra! Antonio Mogollón. La hostia. Honekin jasota da iterik janik eta. Honekin jasota da Laurogei kilo barra, jaizki, eta baritza. Prest, ekai. Jaizki, pisu doi eskatzen du. Laurogei kilo barra, ekai, etxearen baritza. Prest, Sebastián. Lurra! Laurogeita bi kilo barra, Sebastián Ramírez. Prest, Antonio. Bat urte honekin jasotzen. Konsebaz. Boh! Lurra! Kilos de barra, Antonio Mogollón. Prest, jaizki. Lurra! Laurogeita bost kilo barra, jaizki. Prest, Igor. Bukatu giroia. Bukatu. Laurogeita bost kilo barra, Igor Lekuna.
Lurra! Laurogeita bost kilo bana, Sebastián Ramírez, Prest, Antonio. Antonio Caboya, Prest, Borja. Eskatu nien basitza egiten ez dugu. Este viene más un poquito. Bukatu tiroia, bukatu. Zuzeno. Lurra! Laurogeita hamar kilo bana, Aizki Zabaleta, Prest, Igor. Bukatu tiroia, Bukatu. Laurogeita hamar kilo, Igor, Lekuna, Prest, Aizki. Holako horrez dominatu kiruak.
pecho en contra. Lurra. La doble Borja Bravo. Prest, John Sassian. Bukatu tiroia pecho en contra. Pecho en contra, bukatu. Zuzen jarri eta pecho en contra. Azea juten bak ez errez. Gaixi gindu nahi, ipurri jantzen da. Kampoa, zein harrapatu ditu. Pecho en contra hartu unean, bai? Bukatu tiroia pecho en contra. Eta gol jarri. Oide. Lurra. Lurra. Lurra.
1 kilo barra, Jon Sasienentzat. Prest, imano. Lurra! Eta 2 kilo barra, imano Zutabesentzat. Altxaldi balioa behar. Eta 2 kilo, Luis Ibarrarentzat. 2 minutu izango ditu. Eta 3 kilo, Jon Sasienentzat. Prest, imano. Voy a meter. Vas a meter. ¿Estabas pensando kilo en kilo? Kiloka sartzen zait. Altxaldi balioa behar. Eta 3 kilo, Zutabesentzat. A esa hay que tirarle. A esa hay que tirarle. Eta 5 kilo barra.
Jueces a sus puestos. Laurogeita hamar kilo burdinesoan, Ekain Etxeberriarentzat. Zenbat kilo dabe? Laurogeita hamar. Lurra. Laurogeita hamabost kilo barra, Antonio Mogollonentzat. Prest, Ekain. Okay. Laurogeita hamabost kilo barra, Etxeberriarentzat. Prest, Sebastián. Relativo, Sanza, no me acuerdo. ¿Sí? Abeituan Antonio Mogollon, beste bi anai errenteikoak, honekin ibiltze zianak, eta kuadrilla batuan, 6 bat, 7 bat, ba. Ibiltzeko molkua. Oh. Lurra. Laurogeita hamabost kilo, berriz Ekainentzat, 2 minutu.
Lurra! Eun kilo barra Sebastián Ramírez Prest High School. Lurra! Eun kilo barra High School Elizabeth Prest Antonio. Eun kilo barra Antonio Bogoyolitza Prest Borja. 우측이요. 누나. 연보 확인. Eunda post kilo barra High School Elizabeth Prest Sebastián. Bukatu tiroia, pentsuan kontra. Zuzenoan. Lurra! Ziaro despezteatu zian. Eskubiko hanka puntetan lekarri gorria eta usten dira moitu ingo zuten. Eunda post kilo barra Sebastián Ramírez Prest Antonio. Lurra!
Pico cargada. Irundarra egau. Honek, ni baino zarra uztila da. Eta bost tiro barra, Ni baino, Antonio honek, prest, ebita, amabi, amairu. Ja, baina, Sebasek, hori, nola jaizki ikasi dute hon, mundialeako, masterreka aurrenekoa. Sebas, Dalino jasun beste bat, hori junituan, Alemaniko campeonato mundialea. Baina, claro, junituan Alemanira, se quedaron después allí 15 días y estuvieron. Baina, honek, gu baino gaituzki, honek, iruroitik erki pasatzazio gau. Jo behiatu, hor jarriko hai. Hor galdetik, oso hor dizegi. Lurra! La hostia. Zuzen tira, Borja. Eso es montar. Ahora. Zuzen bulsa. Lurra. Eunda Martino Barra, Igor Limurarekin, prest, Sebastián Lario.
Lurra. Eta Martino, Sebastián. Brest High School. Venga, Seba. Venga. Lurra. Aurora Atlanta Tudelana High School Zabaleta. Brest Borja. Ideia pecho kontra, Gora. Bukatzea. Bukatzea. Gora. Zuzen jarri. Lur. Eunda Mavi Kilovana Borja Braboreta. Brest Igor. Ideia pecho kontra, Bukatu. Gora. Oain zuzen jarri, zuzen. Zuzen da bultza. Quieto. Lurra. Eunda Mamos Kilovana Igor Ilugarita. Brest High School. Lurra.
Teixo kontra, Tiroia bukatu. Tiroia. Bona, zuzen jarri. Kendu esa mascarilla. Zitores hori crossfit zarautzen ibiltzen. Borja, konfiantzik gabe. Bukatu tiroia. Bukatu, hola! Jarri zuzen jarri. Zuzen jarri eta bultza, Eto! Lurra! 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 Geldik egon da gio muitu egin behar. Geldik egon da gio muitu egin behar. Bai. Zein da txortzitores.
Auta Zitorrez gatu bitu. Auta Zitorrez. Hone bigarren nahi. Hone bigarren González ja. Lurra! Ehunka hogeita zortzi kilo, Jon 60. Justo biltzen. Ez que, tiroia justo eman da velozia garako. 2 minutu izango ditu. Hone, bezala ez zian, rapatuko nahi sekula. Honek, velozia hori espalduki, etxean ningo otaro bide. Zaziai. Bian nahi abek. Minutuan. Hode. Baina zona. Lo que pasa es que hau uste ya te eskonde inola. Hone guainaitek, igual, pisu korpuz pisuan, igual 10 kilo gehiago edek, leheno zana baina. Lurra! Nola, borroka zeun, Jo, itxea. Azken altxaldi horrekin txapelketari amaiera emango dugu, eta minutu guztien badu, sari banaketa egingo dugu. Lurra! Ehunka berrogei kilo, bana, 8 kilo gehiago, berrogei da. Imanoldi. No, honek, baina gehatuan 120
Eta bostekin hori eta zeia, desazte ditziken. Ez, hauek, crossfitere ditu gabe gaurrea. Kirolariak mesedez, tarimara, sari banaketari ekingo diogu. Kirolariak tarimara.
que falte beste bat bialdu. Faltará gente, o sube torri, o sube con eso una estupidez. Gipuzkoako txapelketako sari banaketari ekingo diogu. Lehendabizi, 55 kilo arteko mutilen kategorian. Hirugarrena, Julen Silvan. Bigarrena, Erik Esposito. Eta txapelduna, Jakes Etxeberria. Hirurogeita bat kiloko kategorian, txapelduna, eta aurrezko domina, Jonkepa Kortajarena. Hirurogeita zazpi kiloko kategorian, hirugarrena, Sergio Mijangos. Sergio. Barkatu. Bigarrena, hirugarrena, Daniel López. Bigarrena, Sergio. Bigarrena. Eta aurrekoa, Ekaitz Kortajarena. Hirurogeita hamairuko kategorian, hirugarrena, Sebastián Ramírez. Bigarren, Pablo Ufero. Eta lehendabizi, Jaizki Mendizabal. Laurogeita bat kiloko kategorian, hirugarrena, Antonio Mogollón. Bigarren, Imanol Citores. Eta lehendabizi, Jon Sasiai. Laurogeita bederatziko kategorian, hirugarren, Asier Gallego. Bigarren, Iñaki Unanue.
seiko kategorian, bigarren Borja Bravo. Aurrena, José Antonio Sola. Ehun eta bi kiloko kategorian, bigarren Jesus García. Eta lehendabizi, Aitor Tejedor. Ehun eta bederatzi kilo gaineko kategorian, txapelduna Igor Lekuona. Orain nesken kategoriekin hasiko gara. 55 kilo arteko kategorian, txapelduna Julieta Mesa. Julieta Mesa. Berrogeita hemeretziko kategorian, lehendabizi, Mirari Maqueda. Hirurogeita lau kiloko kategorian, txapelduna Usue Bidezabal. Hirurogeita hamaikako kategorian, hirugarrena Erika Sánchez. Bigarrena Ainitza Zumeta. Eta lehendabizi Alison Rivera. Hirurogeita hamaseiko kategorian, txapelduna Ane Grijalba. Laurogeita bateko kategorian, bigarren Ainhoa Irazusta. Ainhoa Irazusta. Eta lehendabizi, Ane Galarraga. Ane Galarraga. Eta 97 kilo gaineko kategorian, txapelduna Aroa Garbelaitz. Sailkapen nagusia, mutilen sailkapen nagusia, Gipuzkoako hirugarrena Asier Gallego. 43 punturekin. Barkatu. Hirugarrena Jon Sasian. Hirugarrena Jon Sasian, 293 punturekin.
Arkaitz Kortajarena. 285 punturekin. Nesken sailkapen orokorrean, 3. Erika Sánchez. 175 punturekin. 2. Ainitze Zumeta. 174 punturekin. Eta Gipuzkoako txapelduna Alison Rivera. Azkenik eta amaitu aurretik Zarauzko Kirol Elkarteko alterofilia talak eskerra eman nahi dizkio Zarauzko udaletxeko kirol zinegotziari, Leire Aranari, eta oroigarri bat emango diogu. Eta baita ere eskerrak emateko gure Zarauz Kirol Elkarteko presidentia den Esteban Kollanteseri oroigarri bat eman nahi diogu bere lana eskertu nahian. Honekin